Semua. Selamat pagi. Yes. Better? How about that? Yes, better. Well, it is good to be back in Bali. Senang sekali kami bisa kembali ke Bali. The more I come, the more I learn. Waktu saya datang lagi beberapa kali, saya jadi banyak belajar. So in America, Di Amerika, if we say things start at 9 o'clock, kalau di Amerika kita bilang semua start jam 9 pas. then everybody's in their seats by 9 o'clock. Jadi orang itu sudah di kursi sebelum jam 9 dini hari. And I'm recently hiring people at my office. I have to hire Ya, someone. saya sekarang ini lagi mau cari orang yang bekerja di office saya. And the American mentality is that if you do not show up on time to an interview, I won't even interview you. Thank you for coming. Jadi di Amerika tuh kalau kita mau cari kerja, kita minta orang mau interview. Kalau saya bilang jam 9, kemudian dia datang telat dari situ, itu saya pasti sudah tidak interview. So that's American mentality. Itu Amerika punya mental ya. Yeah, but then there's Indonesian time. Dan kita tahu ada Indonesia punya waktu. And in Indonesian time, we say you start at 9 o'clock. Kalau Indonesia, kalau kita bilang kita mulai 9 pas. And you look at that and say that's a good suggestion. Dan kau tahu itu, itu saran yang bagus sekali. And so then people meander in as they think about the time. It's like, oh, I should probably go. Dan mereka pikir, ya saya mungkin akan pergi. And then I am learning Dan saya that there's belajar a third time, ada waktu yang ketiga. and that is Bali time. Nah, ada namanya waktu Bali. And I haven't figured it out yet, but I'm glad you're here. Tapi saya belum pernah bisa bayangkan ini, tapi saya senang sekali hari ini saudara datang luar biasa. All right. Well, so thank you very much for coming. I hope that this is going to be a great day of talking about business, and I hope to give you some new ideas and new concepts. Saya berterima kasih sudah datang. Saya berharap ini adalah waktu yang baik untuk saya memberikan poin-poin atau bagian mengenai bisnis dan saudara bisa mendapatkan sesuatu. So we have a 2-day program. Today we'll be here until about 3 o'clock or so. Kita punya program ini 2 hari ya, hari ini dan besok. 3 o'clock American time is what I anticipate. Ya, jadi kita mulai jam 9 sampai jam 3, kemudian nanti besok jam 9 sampai jam 3. Yeah, I don't know what that means for Bali time. I don't know. Am I allowed to go way over in Bali time, or do I have to end before 3 o'clock in Bali time? I don't know yet. Ya, dan kita kan jatahnya jam 3, kadang-kadang ya itu apa Bali time. Dan biasanya kita juga bisa lewat. So about 3 o'clock or so, and then tomorrow we'll go from just 9 to noon, so a much shorter time tomorrow. Ya, hari ini sekarang sampai jam 3, kemudian besok itu nanti kita jam 9 awal Bapak Ibu bisa datang ada breakfast, kemudian setelah itu jam 12 kurang kita udah. So because tomorrow is a shorter time, I actually really will start on time. Jadi kalau besok saya berharap saudara bisa datang sebelum waktu kita mulai, sebab itu waktu yang sangat singkat dan saya akan mulai posisi. So let me run through today's agenda so that we can set some good expectations of what we're going to talk about. Dan mari kita mulai, saya tunjukkan agenda apa yang kita lakukan hari ini sehingga saudara bisa tahu atau punya pengharapan apa yang saudara akan dengar hari ini. So as soon as I get this up, we'll introduce people and say hi. But we're going to be talking here in the morning about what we call your unique gifting. Kita akan bicara pagi ini, yaitu salah satu adalah saudara punya unik pemberian pemberian yang unik yang ada dari Tuhan itu saudara sudah miliki gitu. And how we conduct a business within your gift set. Jadi bagaimana kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan
keunikan saudara itu yang perlu yang saya mau bagikan hari ini. We're going to talk about some finances and what it means to have a financial plan in business. Dan kemudian kita akan bicara tentang keuangan, bagaimana saudara perlu punya planning atau business plan tentang membangun suatu bisnis. So, if you are already a business owner or if you want to be a business owner, Kalau saudara memang sudah orang yang memiliki bisnis atau saudara mau mulai bisnis, my assumption is that you are in business or you want to be in business because you want to make money. saya punya asumsi bahwa kalau saudara sudah punya bisnis atau saudara mau mulai bisnis, pasti saudara punya tujuan adalah menghasilkan So we uang. have to talk about financial strategies in order to run a successful business. Makanya kita perlu bicara tentang strategi daripada finansial tadi supaya saudara bisa mampu menjalankan bisnis saudara. And that'll be our morning session. We'll take a lunch and that'll be provided for you. Dan itu adalah session yang pagi, dan setelah itu saudara akan masuk kepada makan siang. We're going to talk about in business, how do you delegate and why do you want to delegate? Dan kemudian kita akan bicara tentang bisnis, kenapa saudara perlu delegasikan waktu saudara jalankan bisnis. Kalau sudah maju saudara perlu delegasikan, dan kenapa We're saudara going tidak to talk delegasikan. about conflict in business, what happens when you face conflict. Dan kita akan bicara tentang konflik di dalam bisnis dan bagaimana saudara menghadapi, menjawab solusi-solusi bisnis konflik itu. If you are a business owner, you are going to experience conflict. Jadi kalau saudara orang yang memiliki bisnis, pasti saudara akan mengalami namanya konflik-konflik ini dalam bisnis. Being a business owner is one of the hardest things you can choose to do. Jadi menjadi orang yang memiliki bisnis itu suatu hal yang sangat istilahnya keras atau It is keputusan much saudara. easier just to be an employee than it is to be a business owner. Jadi kalau saudara cuma hanya jadi orang kerja di satu perusahaan itu gampang dibandingkan saudara menjadi orang yang mempunyai bisnis. So we're going to talk about what happens when conflict and difficulties come and you are facing them as a business owner. Dan kita akan berbicara masalah kalau konflik itu datang dan bagaimana saudara berhadapi sebagai orang yang mempunyai bisnis itu. And then we're going to talk about how to measure success in business. Dan kemudian kita akan bicara tentang bagaimana saudara bisa mengukur kesuksesan saudara itu seperti apa. And that'll be our day. Dan itulah hari kita hari ini. All right, does that sound like a reasonable agenda for everybody? Yaitu hal yang baik untuk setiap orang. Even if it doesn't sound reasonable, that is the agenda. Walaupun mungkin itu rasanya nggak cocok ada bagian dalam saudara, tapi ya Alright. saya anggap misalnya bagian yang baik. Well, some introductions first. This is Isaac. Dan mau introduksi saya ini Ishak. I am unable to do much without him, so I'm going to let him introduce himself for a minute. Saya tidak bisa lakukan sesuatu tanpa dia. Jadi saya ini adalah pastor dari Papua. Kemudian saya sekolah di Amerika, sekolah di teologi. Ya, saya udah planting church di Indonesia hampir sekitar 17 gereja, dan saya pergi sekolah. Kemudian di gereja yang saya sekolah itu saya bertemu dengan Paul. Paul ini belum pergi ke law school, dia running the Starbucks Coffee di dalam gereja kami, dan saya dengan istri saya running the bookstore. Dari situlah kita mulai tahu dan akhirnya jadi teman dekat sampai saat ini. How long have you been friend? I don't know. More than 20? Yeah, around 20 years. Yeah. My question is, why are you not boring for me? Why do I know what? Why are you not boring? Why? Oh, yeah. Ya, maksudnya saya kenapa dia tetap semangat gitu. Nah, kita ini jadi brother and brother, sangat dekat, dan make a joke everything. He know me, I know him. I love this. This is a great brother in Christ. So, Okay, Paul, introduce yourself. my name is Paul Grant, and back in the States, I work as an attorney. Saya ini namanya Paul Grant, dan kalau kembali ke sana Amerika, saya tuh kerja sebagai seorang lawyer. So here you thought we were going to be friends, and now you know I'm an attorney, so now it's not possible. I'm sorry.
Mungkin saudara pikir kita bisa berteman dengan Paul, tapi ternyata dia adalah lawyer. Rasanya kayak susah untuk berteman dengan lawyer. So, I don't know. In Indonesia, do you have the same perception of attorneys that you shouldn't have friends as attorneys, right? So I don't know. Ya, di Amerika beda ya. Kalau mereka nggak ada orang mau teman sama lawyer gitu, istilahnya ada bagian yang. Tapi di Indonesia saya nggak tahu. I have a very specific area of law that I deal with, and in America, it's dealing with taxes and how it's applied to an estate when someone dies. So, ya. Jadi saya mempraktekkan bagian daripada hukum yang saya lakukan sebagai lawyer itu di bagian spesifik, yaitu bagian teks. Dan itu terjadi, yang saya lakukan adalah waktu orang-orang mau mati, mereka akan transfer kekayaan dan kita akan praktek untuk hal-hal itu untuk membantu mereka. So transfer. So when someone dies and we transfer wealth, that money may be subject to taxation by the American government. And I figure out strategies so that it's not taxed. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian mereka punya kekayaan itu di tax, kemudian saya buat strategi supaya mereka tidak perlu di tax dari uang mereka oleh pemerintah gitu. Do you have taxes in Bali? Apa saudara juga melihat ada pajak di Bali? Yeah. Yes, because I had to pay some at my hotel and other things. Ya, dan karena saya juga bayar hotel itu ada mereka charge tax-nya juga. And like you like paying taxes, right? Everybody likes to pay their taxes? No. Seperti saya mungkin atau saudara yang lain, saudara suka bayar pajak? Right? Yeah. Neither do my clients. Ya, demikian klien-klien saya juga nggak mau sebenarnya ingin bayar pajak karena uang mereka diambil pemerintah. So I call myself one of the good attorneys. I'm actually helping you retain more money for your family instead of it leaking out unnecessarily. So that's what I do in the States. Ya, itu yang saya lakukan di Amerika, bahwa saya menolong mereka supaya mereka bisa mendapatkan uang sehingga baik dan mereka juga bisa memakai itu dari apa yang saya lakukan. But actually, I have not been an attorney for a real long period of time. Tapi sebelumnya saya tuh bukan lawyer di dalam waktu sebelum saya melakukan hal ini. I actually started my career when I was in my 20s as a UPS driver. You guys have UPS and FedEx, right? Jadi saya memulai karir saya di dalam umur 20-an itu, saya menjadi sopir daripada atau yang membawa truk itu UPS ya, yang kirim-kirim barang, yang FedEx, UPS, di sini apalah, Kilat Press dan segala macam. So I worked for UPS for 12 years. Saya bekerja 12 tahun untuk company UPS itu. And during that time, I learned very, very valuable skills. Dan saya belajar waktu bekerja di situ ada skill yang benar-benar menolong saya. See, they load your truck in a very specific order, and you have to follow that order. So it taught me how to be very organized. Jadi gini, mungkin ini nggak di Indonesia ya. Tapi gini, di UPS itu mereka menaruh paket di dalam truk itu sudah atur sehingga jalur kita jalan itu sudah langsung selesai dan langsung sampai ke box yang terakhir kita deliver selesai. It taught me a very high work ethic. Dan mereka mengajarkan kita suatu etik di dalam pekerjaan yang sangat nilainya tinggi. In America, specifically when I was working for UPS, when you work for a very big company, they demand a lot out of you. Jadi kalau saudara bekerja di company seperti UPS ini, saya mau beritahu bahwa sebenarnya mereka tuh mengharapkan saudara nilai atau kemampuan yang tinggi yang saudara harus berikan kepada mereka. So I learned how to work with integrity and work very hard. Saya belajar bagaimana bekerja dengan integritas dan harus bekerja keras. But in America, working for UPS is a very, very physical and demanding job. We move very big and heavy boxes. Jadi bekerja di UPS di Amerika itu adalah suatu pekerjaan yang menuntut fisik saudara harus siap untuk melakukan pekerjaan itu. And as you can tell, I am not a very big man. Saudara bisa bayangkan bahwa saya bukan orang yang badannya besar. Kayak Arnold Schwarzenegger. You know. And so that job wore me down, and I was not designed to move boxes for my whole life. Jadi
Mana ya? Sepertinya pekerjaan itu mengecilkan saya, membuat saya jadi kecil gitu gara-gara angkat yang berat-berat gitu. So when my wife and I had little girls, they were very tiny. We decided to transition. I walked. I had multiple injuries, and we said this is not good for me. Jadi waktu saya punya anak kecil, anak-anak masih kecil, saya berpikir dan saya bicara dengan istri saya bahwa saya lebih baik tidak bekerja seperti case tadi. So we opened up a cleaning business. Ya, kita mempunyai bisnis membersihkan rumah. And it's maybe something similar that you have here, to where we would go into people's homes and we would clean their homes, and I would go into businesses in the evening and I would clean the businesses. Dan kemudian bisnis saya itu tadi adalah membersihkan rumah. Saya bisa pergi ke rumah orang-orang secara pribadi atau saya pergi ke kantor-kantor yang mereka membutuhkan pelayanan membersihkan tempat mereka. And that business built very quickly. We started hiring employees to help us, and it was very successful. Dan bisnis kita itu benar-benar bertumbuh dengan luar biasa dan kita harus memperkerjakan orang-orang baru dalam bisnis kami tadi. But as I look back on it, I knew very little about business. Kemudian saya lihat kembali, saya evaluasi bisnis saya lakukan sesuatu yang terlalu saya tidak lihat sesuatu yang. As a matter of fact, if I look back, I wish I had a class, a day like this to teach me some principles that I could walk in. Kalau saya melihat kembali, saya pikir, waduh, kalau ada kelas yang sekarang saya teaching gini, saya dulu waktu lakukan bisnis itu, pasti saya akan tertolong. Well, at the same time that I was having a cleaning business, I was also purchasing foreclosure homes. You have foreclosures here where the bank will take it back. So I was buying foreclosures and I was fixing them up and then reselling them and making a profit. Dan kemudian saya melakukan juga bagian bisnis yang sampingan, yaitu saya melihat rumah-rumah yang akan ditarik dari bank karena orang-orang itu tidak bisa bayar, dan rumah-rumah itu saya beli, saya fix kembali, dan kemudian saya taruh di market. And it was through these experiences that I began to have a lot of contracts put in front of me. Dan lewat pekerjaan-pekerjaan tadi sampai kepada pekerjaan yang tadi saya waktu beli rumah foreclosure itu, saya masuk banyak terlibat dengan apa yang namanya kontrak-kontrak yang di dalam paper yang mereka buat. And before I was even an attorney, I was the weird one. I always read everything in the contract. Jadi gini, saya nggak tahu saudara ya, kalau biasanya orang itu baca kontrak itu sekilas saja ya. Tapi saya mungkin orang yang agak aneh gitu loh. Kalau baca kontrak, saya suka baca sampai detail yang huruf-hurufnya paling kecil. Jangan mereka sembunyikan sesuatu di situ. It's how I am wired. It's how my brain thinks. I need to read everything and understand it, and then I will agree. Lucunya itu uniknya saya di situ. Oke, saya ada bicara topik unik ya. Uniknya saya tuh di situ, bisa sampai seperti itu. Dan saya melihat everything, dan saya tahu kira-kira apa yang saya bisa dapat dari situ dan apa yang saya bisa belajar. So it's through this experience I can go, I like contracts actually. Dan kemudian dengan experience saya pikir, wow, kayak mata saya terbuka dan saya pikir, wah saya suka sekali kontrak-kontrak ini. That's weird. Aneh ya? Right? But so I went and took a basic law class at what we have community colleges. Do you know how to explain? I don't know if it's the same here, but so it's not the same, but I can explain. So at a low-level college, and I took that, and oh boy, things just bells went off. Oke. Kemudian kita di Amerika itu ada namanya pelajaran di jurusan di college di Amerika itu namanya paralegal ya. Paralegal. Ya, jadi mempelajari hukum, tetapi saudara tidak jadi lawyer, saudara membantu orang-orang yang bekerja di lawyer, atau saudara deal dengan aturan-aturan tertentu yang saudara lakukan. So in America, in order to go to law school, you have to have your 4-year degree from a university. Dan di Amerika tuh kalau saudara pergi ke law school, saudara harus punya 4 tahun, artinya S1. Setelah saudara selesaikan S1, baru saudara bisa pergi ke law school. But because I went and did a manual job, I did not have my 4-year degree from a university. Tapi karena saya tuh melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, saya tidak punya 4 tahun masuk ke S1. So at the age of 36, I had to go back to the university and finish my degree. Jadi waktu saya di age 30,
36. Ya, di dalam umur ke-36 saya pergi ke universitas untuk selesaikan degree saya itu, S1-nya. So at that time I had been married for 11 years and I had 5 and 6-year-old daughters. Saya sudah menikah selama 18 tahun dan saya mempunyai anak yang umur 5 sampai 6 tahun itu. I'm running multiple businesses and no joke, working 90 hours a week and going to school. Saya mempunyai beberapa bisnis dan bekerja 90 jam dan saya punya keluarga dan saya juga pergi ke sekolah. So I got my university degree and then at the age of 38 I went to law school. Law school is 3 more years. Dan saya dapat S1 saya tadi yang itu di paralegal saya selesaikan, kemudian saya pergi untuk masuk ke law school untuk 3 tahun, kemudian saya masuk ke sekolah hukum. And then just because I'm that crazy, I stayed even longer at law school and I got a master's in tax so that I could so I can understand the US taxing system. Setelah itu saya lebih lama ambil waktu di sekolah di law school karena setelah itu saya fokus ambil bagian pajak ya, teks-teks tadi itu untuk saya bisa pakai. So I have had a very different story than most people in my life. Saya punya mungkin ceritanya beda dengan orang-orang di dalam hidup ini. I know what it's like to work for a big company. Saya tahu namanya bekerja untuk perusahaan yang sangat besar. I know what it's like to start a small business cleaning homes and looking for clients to come and work with me. Saya tahu namanya bekerja dengan bisnis yang kecil dan bekerja untuk membangun itu dari bawah dan bekerja dengan banyak orang. I know what it's like to exchange property. Saya tahu namanya untuk membeli dan menjual properti kayak di sini. I know what it's like and the difficulty it poses to make a big decision in the middle of your life and decide to go in a completely different direction. Jadi satu hal yang gila, kadang-kadang saya belajar bahwa bagaimana untuk mengambil keputusan yang membuat seluruh hidup saudara berbalik ke arah lain di dalam tengah-tengah saudara sedang menjalankan sesuatu. And then I know what it's like to have a piece of paper that says you're really smart. Dan kemudian saya tahu untuk mendapat sesuatu penghargaan yang mengatakan bahwa kamu benar-benar pintar. But you have to start all over again and build a firm from zero. Tapi saudara harus mulai lagi setelah dia lulus dari law school, dia harus mulai lagi kembali untuk membangun law firmnya dia. Just because I'm an attorney does not mean that people just started coming to me and that it was easy to start a law firm. Mungkin saudara berpikir saya ini lawyer, jadi semua orang pasti akan datang cari saya gitu. Dengan gampang. Enggak, tidak seperti itu di Amerika. As a matter of fact, I would pose to you that it was more difficult to start a law firm than it was a cleaning company. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya lebih susah membangun bisnis law firm atau lembaga hukum tadi dibanding yang saya bangun bisnis cleaning yang tadi saya sudah bangun. How's this for you? In my first year of running a cleaning company, dalam tahun pertama saya menjalankan perusahaan pembersihan tadi, I made more money saya membuat banyak uang than I did in my first year as a lawyer. Dan itu lebih banyak daripada saya waktu mulai membangun bisnis hukum saya. So, just because someone is an attorney or has education, it just doesn't get easier if you're going to be a business owner. Walaupun saudara itu orang lawyer atau saudara bisnis yang kecil, tidak berarti itu segala sesuatu itu gampang gitu. So, there's a little bit of my story. Ada lebih daripada cerita saya ini. And we're going to talk about how I found really who I am and the journey, and hopefully my story will then be relatable to help you find who you're supposed to be in business. Jadi dari cerita saya tadi, saya menemukan apa dalam hidup saya dan unik tadi ya. Saya berharap ini bisa menjadi sesuatu yang
membangun hubungan dan membangun saudara bisa melihat bagian dalam diri saudara untuk bisnis. There's a couple other people I want to acknowledge in the room. Pastor Wita, he is a phenomenal friend and steps in and helps us oftentimes as well. Ya, saya mau kenal Can you come up real quickly and just sebelum introduce saya ini saya mau yourself? introduce Pastor Wita, dia teman dan dia menolong juga kami di sini. I think everybody already know me, sudah tahu semua. You don't have to speak So in English, ya, you can just saya say hello hanya to people. membantu aja di sini. Saya fokus sekarang di pembantu juga di PT Maju Bali. Bisnis adalah misi dan church planting entrepreneurs atau perintisan gereja lewat wirausaha. So, Well, you're fast. My introduction was much longer. well, I want to keep it short and sweet like me. Very nice. Very Yes, nice. thank you very much. Anything else? Yeah, and Cameron's in the back. Yes. Can you say hello to everybody as well? Yeah. Halo, saya teman Pak Wita. Boy, that was even shorter. Oh my gosh. Oke, nama saya sebentar ya. Yeah, Ya. Take, Okay, yeah, come and say hi for a moment, please. Cepat-cepat saja. Oke. Ya. By the way, hi. Hai. How are you? Oke, Okay, now halo we're done. semuanya. Saya Cameron Shadrack. Saya kerja dengan Pak Wita dan suamiku Pak Jason, tapi dia ada pertemuan lain sekarang, so dia akan tiba di sini nanti. So saya kerja dengan PT Maju Bali dan kami membantu orang-orang dengan bisnis karena banyak bisnis gagal dan itu tidak bagus ya. Karena kita tidak mau menghabiskan waktu dan uang jika kita tidak harus ya. So mau ada bisnis yang sukses dan pintar ya. So saya senang sekali bahwa Pak Paul dan Pak Isaac mereka datang di sini dari jauh dari Amerika, puji Tuhan ya. Did she just say how good looking I was? Ya. Dan so smart Far away. and good looking. Terkenal artis. Ya, so terima kasih sebenarnya ini dan itu cukup ya. Ya. And terima kasih. Thank you. Yeah, and I get the privilege of coming in and being here for a week and then going back home. Saya mendapat suatu kesempatan yang luar biasa datang sini untuk 1 minggu dan kemudian saya akan balik ke rumah. But there are others who have committed their life to Bali and to Indonesia to make it great and to make it better. And so they are some of these people who are amazing and they deserve your honor and respect. Jadi Ibu Cameron tadi adalah dengan Maju Bali, kami bertemu dengan mereka setelah saya pergi, mereka ini yang sebenarnya melakukan bagian bisnis di Bali ini bahkan di Indonesia. And as a matter of fact, in our system, so we have what we call the strategic success program. Di sistem kami beri nama strategi sukses program. This is your introduction to what Isaac and I do. Ini adalah introduksi dari saya dan Pak Ishak yang kita lakukan. And then we have partnered with Maju Bali, and we are huge fans of theirs, and we will help and encourage you to get involved in what they are doing as well. Kita partner dengan Maju Bali dan mereka benar-benar orang yang kita sangat suka dan mereka yang melakukan bagian bersama-sama dengan kita. We work together. We don't work in opposition or in competition with each other. Kita We're bekerja all sama. doing the same purpose, which is to build strong businesses in the Bali community. Jadi kita bekerja sama untuk membangun bisnis di dalam komunitas orang-orang di Bali. In Bali and throughout Indonesia. Dan untuk ke seluruh Indonesia. And so our passion is that
you are going to walk out of here today with some really good principles and maybe some things that I can challenge you with your thinking on how you conduct business. Dan pengharapan kami adalah saudara nanti selesai dari sini, saudara akan mendapatkan suatu prinsip-prinsip yang membantu saudara untuk melakukan bisnis saudara. And so later today we'll talk more about our program and what we do and how that actually works. Dan setelah itu kita akan bicara tentang program kita, apa yang kita lakukan, dan itu sudah terjadi, ada buktinya. Okay, without further ado, let's take a peek at our first concept here that I want you to be thinking about. Dan untuk itu saya akan mulai untuk bagian pertama yang saya akan ajarkan. You know, part of my story is that I worked for the big company. I moved into a different small setting, and then through these different journeys, I discovered really what made me tick and go. What kind of turned me on inside. Dari semua yang saudara tahu saya kerja, mulai dari saya kerja dengan UPS, kemudian business cleaning, kemudian saya sampai kepada law school dan semua, membuat sesuatu kayak mengenergize saya, gimana ya, membuat saya semangat itu, okay? And so it took me a while, to be very honest, to discover exactly what I should be doing. Dan itu jujur ya, perlu waktu, dan akhirnya saya mengerti, oh sebenarnya ini yang terjadi dengan saya. Has anyone else in this journey of life learned more about yourself on a monthly, on an annual basis? Apa saudara dalam hidup ini, saudara setelah melakukan pekerjaan, dan saudara dari pekerjaan itu apa yang selatih, saudara justru jadi belajar tentang diri saudara. It's part of our journey, which is we continue to discover more about ourselves and about each other. Dan itu bagian dari perjalanan hidup kita yang kita akhirnya mengenal siapa diri kita. Gitu. But there was always something in me that was just Paul Grant. It's how I am created from the start. Tapi ada sesuatu yang di dalam diri saya yang memang itulah Paul Grant gitu loh. Apa yang menjadi bagian saya yang tidak bisa, yang itu yang membuat cara saya memulai sesuatu. And I call that I have a unique gifting inside of me. Itu saya panggil adalah bagian yang unik, panggilan unik yang ada dalam diri Paul. There are certain things that were just dropped in me that really nobody else has. I am unique from all of you. Jadi dari saya belajar apa sepertinya ada yang unik yang di-drop oleh kira-kira kalau saya gambarkan seperti dari Tuhan pada saya itu cuma di Paul aja gitu. Sama mungkin itu ada di saudara. And it's not just because I'm an American bule. Itu bukan karena saya ini orang Amerika bule gitu, bukan. Okay, that's just a cultural difference. Itu sesuatu bagian daripada culture yang berbeda antara kita. But I'm talking how I was created difference. Dan saya berbicara bagaimana bahwa saya ini diciptakan oleh Tuhan kayak beda gitu, ada uniknya gitu. And I think that we can all understand this, that if we went around the room and interviewed every person in here, that we would find out that you are very unique. Dan kalau kita membuat saudara untuk ngomong satu demi satu, saudara memperkenalkan diri saudara, atau saudara kita interview, kita akan pasti temukan saudara tuh ada bagian yang saudara beda dengan yang lain, itu uniknya saudara. Now there might be commonalities between us. Mungkin ada bagian yang sama di antara kita. Okay, so I'm very driven. I'm very motivated. My personality is it's always on. Jadi I'm always thinking. Ya, Paul ini punya motivasi itu kayak mesin gitu, nggak pernah stop gitu, terus bergerak. I'm always driven to what I'm supposed to be dia doing. selalu press on untuk apa yang mau dilakukan. Gitu. Okay, is anyone else in the room like that? Ada orang di dalam ruangan ini seperti itu. Raise your hand if you are. No, just one other person. Okay, so it's just you and me. So, just the two of us. Hanya satu orang ya. Okay, fine. We're the only two people who are driven in the room, but we are uniquely different, even though we have that same characteristic in our personality. Ya, walaupun Bapak ini contohnya dengan saya sama, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi sebenarnya ada bagian dalam kesamaan itu, ada bagian yang unik dalam saya dan bagian yang unik dalam dia. So there's other things in my brother here that he does that I can't do, and vice versa. Jadi ada yang dalam brother saya sini dia bisa lakukan, tapi saya juga tidak bisa lakukan. But we still possess the same high drive
feature in our personality. Tapi kita tetap sama sebagai orang yang suka push untuk masuk progres untuk melakukan hal yang ke depan. And one of the things in business, Dan salah satu hal dalam bisnis, in order to have a successful business, untuk mau mendapatkan bisnis yang sukses, and I'm not talking about just how much money you make. ini bukan berbicara tentang berapa banyak uang yang saudara akan buat. That's only one factor of success. Itu cuma salah satu faktor daripada sukses. But to have a successful business, a business that you like to go to every day. Dan untuk mempunyai suatu bisnis itu adalah sebenarnya bisnis yang saudara senang kalau saudara lakukan itu setiap A hari. business where you wake up and you go, I want to go to work. Jadi bisnis yang saudara bangun pagi dan sekarang, saya mau pergi untuk A lakukan business hal that ini. you can create that serves you instead of you always serving it. Dan bisnis yang saudara bisa katakan, saudara bisa membuat sehingga bisnis itu juga akan melayani saudara, bukan saudara kepada bisnis itu aja. That there's many definitions of a successful business. Dan banyak sekali definisi tentang sukses bisnis itu. But in order to have a successful business, it must match my unique gifting that has been placed in me. Untuk melihat sukses bisnis itu sebenarnya harus cocok dengan pribadi yang unik yang Tuhan ciptakan dalam saudara. If we have a business or a business idea and it is not going to blend with how we are created, it's a bad business idea for you. Jadi saya mau sampaikan aja, kalau seandainya saudara punya bisnis tapi dia tidak connecting dengan uniqueness yang ada dalam saudara, yang mengenergize, yang buat saudara semangat itu bisnis yang jelek. You might have a business that makes you money, Walaupun itu bisa juga menciptakan uang, but if you don't like it, tapi kalau saudara nggak suka lakukan bisnis it's itu, not a good business for you. itu bukan bisnis yang saudara pikir. So there is a unique gifting that we need to match with what your vision of business looks like. Dan itu adalah perlu ada unique skill itu yang di-match dengan bisnis yang saudara akan lakukan. So when we have a unique gifting, what that is going to do is produce a unique vision for your business and for your life. Jadi kalau saudara punya unique, pekerjaan saudara itu digabung dengan bisnis tadi, saudara connecting, saudara akan memulai namanya unique vision. So your Visi. gifting leads to your vision. Jadi uniknya saudara itu akan memimpin saudara kepada visi saudara. Then out of that vision that you see of what I like to do, now you are going to get unique purpose. Dan dari visi itu saudara akan masuk kepada panggilan saudara yang unik tadi. Unique purpose is the actual action and the actual thing that you enjoy doing repetitively. Unik tujuan tadi akan membuat saudara itu yang saudara sukai lakukan itu. So when you know your unique purpose, then you will develop unique process and a unique business out of that. Dan kalau saudara punya tahu unique proses tadi, sudah akan mendevelop Unique process prosesnya saudara akan which leads to a unique business. dan itu akan membawa saudara kepada bisnis yang unik tadi. Then you will have your clients, and then you will have a better foundation for success. Dan saudara akan mempunyai klien yang akan datang kepada saudara automatically, dan kemudian saudara akan membangun suatu sukses. But it all starts with understanding your unique gifting. Tapi ini harus dimulai kembali kepada unik gift yang ada di dalam saudara. Karunia. Ya, karunia yang unik yang ada dalam saudara. Ya, kalian So, tahu. look, in business, Di dalam bisnis, you only get paid for solving someone's problem. jadi di dalam bisnis itu sebenarnya saudara dibayar karena saudara menjawab masalah orang. Now, there's many different problems and there's many different emotions behind a problem. Jadi sebenarnya banyak sekali masalah dan banyak sekali emosi di dalam suatu menyelesaikan masalah itu. Somebody's problem could be hidden behind fear. Mungkin ada orang itu punya masalah yang tersembunyi di belakang ketakutannya. They may have a fear that drives them to need a solution. Dan mereka punya ketakutan untuk membuat mereka mendapatkan jawaban.
they may have the emotion of a want in their life. Mereka punya suatu mungkin emosi untuk apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. And then they may have a emotion that says, I have a need. Dan di dalam emosi itu mereka mengatakan saya punya kebutuhan di dalam emosi ini. So, and each of these problems Dan semua dari problem ini create a unique opportunity for you to solve it. dan ini menciptakan suatu opportunity yang unik ya, yang untuk saudara menjawab masalah mereka tadi. So, if you make cakes, Just bilang saudara membuat kue. do you think that is derived from a fear, a need, or a want? Jadi kalau saudara buat kue itu apa namanya yang menurut saudara itu ada ketakutan atau keinginan? A fear, a need, or a want? Ketakutan, kebutuhan atau keinginan saudara? What do you say? Si say one. A want? Does someone else? Ya. I need cake. I am. It's very hard for me not to agree with that statement. Oke. Ya, artinya kebutuhan untuk membuat. Yeah, but typically it's going to be a want. I want something that tastes good. That is actually not a need. It's not your sustenance. Ya, tapi biasanya juga ada dari karena keinginan saudara ingin kue itu enak, rasanya bagus. My entire business is founded off of resolving people's fear. Saya punya bisnis itu saya temukan bahwa sebenarnya menjawab orang-orang punya masalah yang namanya ketakutan. A fear that when they die, they don't know how their wealth is going to transition to their children and how much the government is going to take. Oh my gosh. Jadi ketakutannya itu adalah mereka punya kekayaan, mereka takut tidak bisa diatur dengan baik untuk anak-anak mereka dan mereka juga takut nanti pemerintah bisa ambil uang mereka. It's not a want. Bukan apa yang mereka inginkan. Nobody wants to talk about dying and taxes. Sebab tidak ada orang yang mau bicara tentang kematian dan pajak. Trust me, nobody wants Siapa that. yang mau bicarakan itu? They might understand that it's a need, Mereka mau mengerti ada namanya kebutuhan that good planning, you should have good planning. dan saudara harus punya suatu perencanaan yang baik. But after doing hundreds and hundreds and hundreds of plans, I have found that it is a fear that drives people to my Jadi business. lucu ya, saya setelah melakukan pekerjaan ini berulang-ulang, saya temukan bahwa ternyata yang menjadi masalah mereka itu ketakutan. Gitu. So we have to understand what emotion is our business solving. Jadi kita harus tahu sebenarnya emosi apa yang bisnis kita itu menjawab kepada kebutuhan klien kita. Because now I know how to package things and actually present it so that it will be successful. Sehingga saya tahu bagaimana membuat itu dalam paket sehingga bisa membawa orang itu bisa juga untuk sukses. So every problem is wrapped in one of these emotions. Jadi setiap problem itu sebenarnya terbungkus di dalam emosi-emosi tadi. Why do people come to Bali? Kenapa orang datang ke Bali contohnya? A fear, Apa takut? a need, a want, Kebutuhan atau apa yang mereka maybe inginkan? some need, but mostly out of a want. Mungkin ada yang membutuhkan, tapi sebenarnya lebih banyak daripada apa yang mereka inginkan. And so this entire economy in Bali is built off of serving people who come to participate in their wants of a vacation and their wants of going out on a boat and diving and doing whatever else they do. Ya, jadi yang membuat mereka terdorong datang ke Bali karena ada satu keinginan mereka mau pergi dengan boat ke sana, mereka mau pergi ke gunung, mereka mau melakukan segala macam aktivitas itu. So that's fine, Itu baik. but for most of you, Tapi bagi saudara yang lain di sini, you are serving your community, and what is going on there, you're really not serving the bule who come in and want your beaches. tapi kan sebenarnya di antara kita yang lain itu kan kita ada juga yang kita tidak urus bule yang datang, tapi kan orang-orang di komunitas kita yang apa yang mereka butuhkan. So we need to look at your business and discover what emotion does your business satisfy.
Jadi saudara harus menemukan di dalam bisnis saudara, sekitar saudara, kira-kira emosi apa yang membuat saudara puas. And the reason I mention that is because out of that need of other people, jadi dengan kebutuhan daripada orang-orang lain tadi, you have been created to solve a need for them. jadi saudara memang diciptakan untuk menjawab masalah di dalam hidup mereka. So now, what are you created to actually do? Jadi sekarang kembali bertanya, kira-kira saudara See, diciptakan if we can untuk apa yang find saudara lakukan? that core, that central theme for you, your business will thrive and you will love your business. Jadi kalau saudara temukan unik saudara tadi, saudara akan menemukan yang jelas bagaimana bisnis saudara akan bisa dibangun dan menjadi sukses dari situ. So, if we talk about unique gifting, this is something that was dropped into you by the creator of the universe, and you cannot control it, and you can't take it away, and you can't add to it. It is who you are. Jadi itu kalau kita mau temukan unik tadi adalah sesuatu yang di drop atau diberikan oleh Tuhan di dalam saudara yang saudara tidak bisa mau tidak mau itu ada dalam saudara dan itu akan kontrol hidup saudara. So these skill sets or these characteristics, they come very easy for you. They're very natural. Dan itu membuat saudara melakukan sesuatu tuh dalam hidup ini tuh lebih mudah dan lebih natural karena uniknya tadi. I can tell you something that I am not uniquely gifted for. Saya akan bicara sama saudara apa yang saya tidak benar-benar unik. I am not uniquely gifted to dance. Dan saya tidak ada unik untuk untuk bisa menari gitu. I am not uniquely gifted to sing. Dan saya terus terang bukan orang yang unik yang bisa ditaruh untuk menyanyi. But have you ever seen somebody who is? Tapi ada orang yang bisa. Have you ever seen somebody who can dance and it's just like they do it so effortlessly? Jadi saudara bisa lakukan, lihat ada orang yang menari itu benar-benar amazing. Mereka bisa lakukan kayak gampang aja gitu. And they may have never had one day of training in their life. They may have never harnessed that gifting, but they just move in a way that you look at and go, wow. Jadi saudara akan temukan bahwa mereka tuh tidak perlu training banyak-banyak, mereka masuk dan cepat kemudian mereka bisa gitu aja. Have you ever heard somebody who is uniquely gifted to sing? Apa saudara pernah lihat orang ada yang pernah unik di dalam bernyanyi? They may have never taken a singing lesson in their life. Bisa saja dia tidak pernah ikut pelajaran nyanyi dalam hidup dia. But when they open up their mouth, it is like a choir of angels. Dan waktu mereka membuka mulutnya dan mulai nyanyi itu persis seperti jutaan paduan suara malaikat. And you look at that person and you go, that's not fair. Dan kau lihat orang itu dan katakan, ini tidak adil rasanya. I need a really big church and a really big band to cover up my singing voice. Jadi saya dan akhirnya bilang saya perlu orang gereja besar untuk cover saya punya suara saya. So those are examples of giftings that we can easily recognize, but I think some of the ones that we don't easily recognize. Jadi ada suatu pemberian unik ini yang kita bisa lihat yang jelas, tapi ada juga yang kita tidak bisa lihat yang jelas. Are the things that make most of us tick, that make most of us work. Dan itu that's what to make my I'm think like that. Or? Yeah. Okay. That I do. So. Jadi adalah suatu bagian di mana membuat saudara tuh kayak nggak bisa tahan kalau lihat sesuatu tuh nggak beres gitu, yeah. Seperti hal itu. Atau exciting. What's that? Oh yeah, it continue. I already translated. Oh, you already translated? Okay, thank you. So each of us possess setiap kita memiliki things in us sesuatu dalam diri kita that are very easy to us. Dan sangat itu seperti natural, gampang buat kita. Is anyone really good at math? Ada nggak di sini orang yang kalian di sini ada benar-benar matematika itu kayak lancar air bagi saudara itu? Ada nggak? Raise your hand if you're really good at math. Hitung-hitung itu saudara paling canggih gitu. Ada nggak?
I can see a couple of you, you're smiling, but you're not going to raise your Tangan aja hand. kalau saudara ada kayak gitu. Ada nggak? Yeah, okay. So, that's because we don't like you if you're good at math, because no one else is. Jadi kadang-kadang kita nggak suka orang yang suka hitung-hitung itu, matematikanya bagus gitu. And so there are certain things that we just do, and when we're really good at it, sometimes it's hard for us to relate to someone who can't do that. Jadi begini, jadi kalau kita nih benar-benar bagus di satu bagian dalam kita, terus kita lihat orang lain nggak bisa lakukan seperti itu, kita kayak emosi gitu. Right? So I know a lot about taxes, but I'm not very good at math. Saya itu tahu mengenai pajak, tapi saya tidak baik dalam matematika gitu, hitung-hitungan. It's because I don't have to. Number one, I have a calculator, Dan saya punya kalkulator, so that helps. dan itu menolong. But I understand taxes on the legal aspect, not the accounting aspect. Saya mengerti pajak itu dalam hal legal, tapi bukan dalam hal menghitung, countingnya. But I can remember Dan tapi saya bisa ingat, in high school taking math classes, and it was very, very hard for me. dan saya ingat sekali waktu di SMA, saya ambil kelas matematika itu benar-benar sulit bagi saya. But I had a friend who could just do math. Tapi saya punya teman ada itu loh, bisa lakukan math itu kayak matematika itu kayak gampang sekali. They didn't even have to use anything pen and paper. They could just like figure it out in their head. Saudara tahu mereka nggak perlu pakai kertas, pakai simpoa, pakai yang macam-macam, itu langsung di otaknya cepat keluar gitu. So they're trying to explain math to me. They're trying to explain math to me. Mereka berusaha untuk menjelaskan matematika kepada saya. And I can't get it. Tetap saya nggak bisa nangkep. But they're getting frustrated. Dan kemudian mereka frustrasi yang setengah mati. Why? Kenapa? Because they were designed in a different way than me, and they didn't understand why it was a struggle. Mereka didesain itu berbeda dengan saya, dan mereka tidak mengerti bahwa itu bagi saya itu benar-benar tantangan. Because they had a unique gifting Karena mereka punya pemberian yang unik di situ. that when it's harvested properly would actually open up doors, whether as an employee or whether they were going to be a business owner, as long as they stayed within their gifting of using that skill. Kalau mereka bisa lakukan dengan baik, itu akan menjadi bagian-bagian yang membangun bisnis dan bekerja dengan baik dalam suatu pekerjaan. Me, I don't mind talking all day. Kalau saya tuh nggak ada masalah bicara setiap hari itu. I'll talk about almost anything all day long. Saya bisa bicara tentang segala sesuatu. I have no problem standing in front of you and talking. Dan saya tidak punya masalah di depan saudara In bicara. America, I actually have a radio show. Dan di Amerika saya punya radio show. So, and I talk about the law and about faith. Dan saya bicara tentang hukum, tapi saya juga bicara tentang iman. It's very easy for me to talk. Dan itu gampang, natural. Saya sudah hadir ya, di radio dengan dia. In over 6 years, Di dalam 6 tahun, I have only stopped the recording one time. saya cuma stop rekam itu cuma 1 kali aja, 6 tahun. My brain just stopped. Otak saya langsung stop. But I don't need to stop the record because I can just talk. Jadi sebenarnya saya nggak bisa stop karena saya bisa bicara aja terus tuh. Now, you may find that annoying, but it's actually a unique gift, okay? So trust Tapi me. mungkin bagi saudara itu mengiritasi bagi saudara, tapi itu adalah panggilan yang spesial. But many of you would never come up here and start talking, Mungkin ada saudara yang datang ke depan sini yang saudara nggak bisa bicara di depan gitu. which is okay. Nggak apa-apa. It's good. Itu nggak We apa-apa. don't want to be all alike, correct? So then the question is, what are we going to do in business that harnesses the unique thing that has been dropped in you? Jadi bagaimana kita lakukan suatu bisnis di mana hal-hal yang sudah di drop dalam saudara yang unik. So as an attorney, Sebagai seorang pengacara, I do a lot of education. saya melakukan banyak sekali namanya seminar-seminar yang mengajarin orang. Why? Kenapa? Because I like to talk. Karena saya sendiri suka bicara. I have a radio show. Saya punya radio show. As an attorney. Dan sebagai seorang lawyer. Why? Kenapa?
Because I like to talk. Karena saya suka bicara. I come to Bali. Saya datang ke Bali. Why? Kenapa? Because I like to talk. Karena saya suka bicara. Okay. Oke? So, the first thing that we have to discover for you in business Jadi pertama yang saudara harus temukan dalam bisnis saudara, is what has been dropped in you apa yang di-drop Tuhan dari surga di dalam that saudara. is unique, Ya, ada yang hal yang unik. then Dan how kemudian do we use that unique gift in the area that you're going to be in business with? dan bagaimana saudara menggunakan unik itu di area di mana saudara mau bangun bisnis. Right, so, I mean, if I like to talk, there's other professions that would make more sense, actually. Dan kalau saya menjadi orang bicara, ada satu profesional yang buat bisa saya lakukan make sense. Masuk akal. But I love contracts and I like to talk, and I have found a way to blend these together and make a very successful business. Dan saya suka kontrak dan saya bisa nemukan dan saya bisa membuat itu bersama-sama menjadi suatu bagian bisnis yang sukses. Because I have learned what God has dropped in me and how to use it in solving other people's problems. Jadi saya belajar apa yang Tuhan tawarkan saya dan kemudian bagaimana menggunakannya untuk menjawab masalah-masalah. And there is probably the foundation of everyone's business in the room. Dan ini probably menjadi satu bisnis dasar bagi fondasi bagi bisnis saudara di ruangan ini apa yang saudara itu. What has been dropped in you? Apa sebenarnya yang ditaruh di hati saudara tadi? What problem can you solve with that gifting? Dan apa masalah yang saudara bisa jawab dari pemberian yang tadi saudara? And that will equal a business opportunity. Dan itu akan membawa saudara untuk bisa membangun bisnis yang benar-benar baik bagi saudara. So, if you're here, I got to start getting people to raise their hand. How many people here already own your own business? Siapa yang punya bisnis? Angkat tangan. Ya. Okay? Oke. Decent, about half of the people. How many people here would like to start their own business but do not have one going yet? Jadi siapa saudara sini yang mau start bisnismu walaupun saudara belum buat apa-apa, mau start bisnis yang baru? Siapa? Great. Okay. Okay, very good. Very good. Very good. Thank you. Boy, that was almost everybody who raised their hand one way or another. Great. Good job. Luar biasa. So you got to think of your business. Nah, saudara harus pikirkan bisnis saudara, oke? So whether you are currently owning a business or whether you want to start a business. Jadi saudara harus belajar untuk saudara berpikir apa saudara mau mulai continue bisnis saudara ini atau saudara mau mulai bisnis. Saudara perlu pikirkan itu. So in this, there's a couple things that we have to pull out for you. Dan ini ada beberapa hal yang kita perlu tarik keluar dari saudara. As a business owner, Sebagai orang yang punya bisnis, again, this is going to sound very contradictory. mungkin kedengarannya bertolak belakang. I'm a tax attorney, Saya tuh lawyer bagian tax. and I don't do my own taxes Dan lucunya bahwa saya tidak lakukan tax saya pribadi. because I don't do numbers. Karena saya tidak lakukan hitung-hitung tadi. Nah, angka itu susah bagi saya. Numbers frustrate me. Dan itu angka-angka itu membuat saya frustrasi. Now, in business, Di dalam bisnis, I have to file my tax returns in America, correct? Saya- So I have to do yeah. that every year. jadi setiap tahun tuh saya lakukan, saya memfile tax saya kepada pemerintah, saya lakukan dari bisnis So, saya. do you think that I file my own taxes? Apa saudara pikir saya tuh tax saya lakukan sendiri? No, it Tidak. frustrates me. Itu frustrasikan saya. Jadi saya tidak lakukan. At the very beginning of my career as an attorney, Waktu pertama sekali karir saya sebagai seorang lawyer, I did not take a job in a law firm. saya tidak mengambil pekerjaan di dalam lembaga hukum tadi. I started my own law firm from the ground up. Jadi saya tuh memulai suatu lembaga lawyer itu mulai dari nol dan bangun. I didn't have a single client. I didn't have an advertising scheme. I had nothing. I had a degree.
Saya keluar, saya tidak dapat punya klien segala macam, saya cuma punya sertifikat bahwa saya lulus. So for the first couple of years, do you think I did my own taxes? Jadi apalah pertama kali saya melakukan tax saya? Yes, Pasti. because I had no money. Sebab saya nggak punya duit. And I couldn't afford to have somebody do my taxes for me. Jadi saya tidak mampu bayar orang untuk lakukan tax saya. So for the first couple of years, did I have to do all my administrative work? Jadi untuk beberapa tahun pertama saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dalam pekerjaan saya. Yes, but that frustrates me too. Tetapi itu juga membuat saya frustrasi. Because that's not what I'm supposed to be doing. Dan itu adalah sesuatu yang saya tidak But harus at the lakukan. beginning, I have to do it. Dan waktu pertama saya harus lakukan itu. So when you start your business, you are doing it all. Jadi kalau saudara melakukan bisnis, saudara pasti akan melakukan semuanya untuk pertama kali awal mulai bisnis. You're doing the things that thrill you, Ada sesuatu yang saudara lakukan yang and you're doing menyenangkan the things saudara, that frustrate you. tapi ada sesuatu yang saudara lakukan yang tidak Because they menyenangkan have to saudara. be done. Karena itu And you're the harus only dilakukan. person there. Saudara adalah orang satu-satunya yang bisa lakukan. But Tetapi the longer you hold on to the things that frustrate you, the slower your progress will be. ya perhatikan ini, kalau saudara makin lama terus pakai hal yang sama saudara harus lakukan, saudara itu memperlambat diri saudara. So, and what we call this in business is that this is the incompetence stage, the inability stage. Dan kita panggil bisnis itu sesuatu yang inkompeten, sesuatu yang tidak cocok ya di dalam waktu itu. This stage are that you know this duty has to be done and there's no one else who can do it, so you have to. Itu saudara tahu bahwa itu harus dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa lakukan, dan saudara yang harus selesaikan. And almost all of us will start our businesses doing things that we're no good at. Dan kita tahu bahwa kita semua melakukan bisnis kita, ada bagian yang kita tidak bagus lakukan di hal-hal itu. And then there are things in your business that you can do, and you can actually do them okay. Dan ada juga dalam bisnis saudara yang saudara lakukan itu, ya saudara oke lah, baiklah bisa lakukan. But you still don't like to do it. Tetapi bagian itu pun tetap saudara tidak suka untuk lakukan. So you may have the skill to do it. Mungkin saudara punya skill untuk melakukannya. In all honesty, I do have the skill to do my own taxes. Jadi jujur saya punya skill untuk melakukan, saya punya tax. I can do that. It's okay. Saya melakukan math, oke lah, tidak walaupun bagus. But I don't like it. Tapi saya nggak suka. Okay? So now this is this section. So we have number one, a section of I don't like it and I'm not good at it. Jadi section pertama adalah saya tidak suka dan saya tidak bagus di hal ini. Okay. Section pertama. Then we have a section of I can do it, but I still don't like it. Dan yang kedua ada section di mana saya bisa lakukan tapi saya tidak suka. This is one of your most dangerous areas in the growth of your business. Jadi ini dua bagian ini adalah bagian yang sangat berbahaya dalam saudara membangun bisnis. Because you can do it, Saudara bisa lakukan, but you're not getting any joy out of it. tapi saudara tidak akan dapat sukacita. If you're doing something in your business that you're not getting joy at, that is frustrating to you, you are not in your unique ability, you're not in your unique gifting. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu dalam bisnis di mana saudara bisa lakukan, tapi saudara tidak senang atau sukacita atau bersemangat, dapatkan semangat dari situ, itu bukan unik bagian daripada So unik. these are the areas that we need to get rid of as soon as you are able in business as it grows. Dan ini ada area yang kita harus singkirkan waktu kita punya bisnis bertumbuh, ini harus disingkirkan, area ini disingkirkan. Now there's a third level, and that third level is, I'm actually pretty darn good at it. Ya. Jadi ada bagian level yang ketiga, saya sangat baik dan bagus dan I don't mind doing it. dan saya tidak saya senang untuk melakukan itu. I'm good at it. I like being good. Saya suka kelihatan bagus. Does anyone else like being good? Dan apa saudara suka untuk kelihatan bagus? Makes me happy when I'm good at something. Saya membuat saya senang kalau saya bagus di area tertentu. And this is the area that we get stuck in. Dan ini area yang kita stuck di sini As a biasanya. matter of fact, as business owners, this is the area that we are very unwilling to give away. Dan itu ada area yang tidak mau kita memberikan itu. Kalau sebagai orang Even if I'm not good at it,
Walaupun saya tidak baik di situ, In my firm, I can do most things better than the people I've already hired to do them. jadi walaupun seperti itu di dalam badan bisnis saya itu, saya bisa melakukan apa yang orang-orang itu lakukan lebih baik daripada. I'm not trying to sound like that's an issue of pride. I'm just saying, I created the entire job. I created the position. I know how to do it faster and better. Jadi saya bukan kelihatannya sombong, tapi saya menciptakan bagian-bagian itu dalam kantor saya dan saya bisa lakukan itu lebih baik. So dari now, saya. if I'm actually good at it and I like it, Dan sekarang kalau saya bagus dan saya suka, then I'm actually going to hold it even more. dan saya akan menahan itu lebih banyak di situ. This will actually stifle your business. You will hit a ceiling in your business that you cannot get through. If you are stuck in your business, it's because you're doing everything that you like and you won't release it. Jadi ini bagian yang berbahaya juga, walaupun saudara bagus, saudara di situ, ini akan menahan saudara waktu bisnis itu grow, dan ini akan menahan saudara seperti saudara tuh nabrak ini, langit-langit ini, nggak bisa lebih berkembang lebih besar lagi gitu. So you know what I like to do that I'm actually really good at? Saudara tahu sebenarnya yang saya suka lakukan dan saya benar-benar bagus di situ. I like meeting with my clients Saya suka ketemu dengan klien-klien because saya. I like people. Sebab saya ini orangnya suka. I like meeting people. Saya suka orang dan saya ketemu dengan I like orang. helping people. Saya suka sekali And then I like to go back to my desk Dan saya suka kembali ke kantor office saya. and I like to turn on my legal mind. Dan kemudian saya buka itu, saya punya pemikiran-pemikiran yang And I like to saya create the language dan saya ingin ceritakan and membuat make a satu really good plan for the people Yeah. that I just met. dan kemudian saya pakai itu susun kata-kata dan susun bagian program itu untuk mereka yang saya suka tadi. I believe I'm actually very good at those things. Saya percaya bahwa itu bagian yang sangat baik dalam saya. And it gives me a lot of satisfaction to help people do those functions. Dan membuat saya itu menolong orang-orang yang melakukan fungsinya, dan itu saya senang. Okay, here's the difficulty. Ini adalah suatu hal yang sulit. Is that what I should be doing in my own firm? Apa itu yang saya harus lakukan di dalam bisnis saya? Is that what I should be doing in my firm? Apakah itu yang harus saya lakukan dalam bisnis saya? See, I'm in this third stage. I told you that, right, the first stage is I don't like it and I'm not good at it. Dan yang stage pertama adalah saya tidak suka dan saya The tidak baik second di situ. stage is I can do it, but I still don't like it. Dan bagian yang kedua adalah saya bisa lakukan tapi saya tidak suka. The third area is I like it and I'm actually good at it. Dan di area tiga saya suka dan saya sangat bagus sekali di situ. But there's a fourth place here. There's a fourth stage. Dari ada level yang keempat. And that fourth stage is operating in your unique gifting. Dan sesuatu yang stage yang keempat itu yang beroperasi di dalam unik daripada saudara tadi. So, what did I tell you my unique gifting was? Saya sudah Huh? What did I say my unique gifting was? ya saya sudah sampaikan saudara saya punya unique gifting apa? Yeah, and actually, if I'm really honest, it's not just talking; it's actually teaching. Really doing what I'm doing here. I love to give good information, and I like people's faces to light up when they hear what I'm talking about. Jadi sebenarnya yang menjadi suatu bagian unik saya adalah mengajar. Saya ingin sekali memberikan informasi kepada orang-orang untuk bisa mereka mendapatkan ini. So when I'm talking to clients, waktu saya berbicara and I'm sama klien, educating them about the decisions they have to make, dan juga saya memberikan pengajaran tentang apa keputusan yang harus mereka lakukan. Is that a good place for me to be? Yeah. Itu ada tempat yang baik untuk saya lakukan? Yeah. How about me going back to my desk and doing all the legal work? Dan bagaimana kalau saya kembali kepada meja saya dan melakukan legal work-nya itu? I told you I'm good at it. Saya baik di situ. I told you I like it. Saya tahu saya suka itu. But is that really my unique gifting? Perhatikan dengan baik. Tapi apa benar-benar itu unique gift I'm saya? going to propose to you that it is not what I should be doing in my own firm. Jadi itu bagian yang kembali ke meja tadi, bukan bagian yang saya harus lakukan. But you're an attorney. You're supposed to do legal work. Tapi ada orang bilang, oh kau adalah seorang hukum. Can I not train another attorney to do the work? You training?
Yeah, can I not do that? Can I not train someone to do the legal work for me? Apakah saya bisa mentraining orang untuk melakukan pekerjaan yang legal tadi yang di meja saya tadi? So I know myself. Saya tahu diri saya. I know that my unique gifting is that I should be around people, talking with people, Saya tahu bahwa saya harus berada dengan orang educating people. dan mengajar mereka. And when I do that, people come and they give me a lot of money to do that. Dan waktu mereka datang, mereka memberikan banyak uang kepada saya untuk lakukan itu. Out of the hundreds of people I've served, I've only had a couple people actually read the entire document that I produce. Dari beberapa banyak orang yang saya layani di dalam pekerjaan saya, cuma hanya 2 orang yang bisa baca dengan detail itu semua bagian yang saya lakukan. Because we deal with taxes and everything else, the documents I create, they're 150 pages long. They're very, very full documents. Jadi dokumen yang saya buat itu banyaknya itu 170 halaman kalau nggak salah. I've only had a couple clients read it all. Saya punya beberapa klien yang bisa baca sampai semua. So I'm going to ask again. Dan kemudian saya tanya mereka, I like doing the legal work. saya mau lakukan pekerjaan legal tadi. I'm good at doing the legal work. Saya suka melakukan pekerjaan yang legal tadi. Is that what makes me money in my firm? Apa itu yang membuat uang dalam perusahaan saya? No. Tidak. Being with people, Bersama-sama dengan orang tadi adalah bagian educating, mengajar mereka. having them come into the firm is when I make money. Dan mereka datang kepada firm saya, itu yang membuat I can train up someone else to do the legal work. saya bisa training orang untuk melakukan pekerjaan legal tadi yang dimiliki. As a matter of fact, if I'm teaching someone else how to do the legal work, is that actually a good thing for me? Dan kalau saya mengajar orang yang melakukan legal work tadi di meja saya itu bagus bagi saya. Yes, because I like to teach. Karena saya suka mengajar. So it is actually a far superior place Dan for me ya. as an attorney to not do my own legal work. Jadi itu bahasa bagian yang sangat tinggi di dalam pekerjaan saya sebagai seorang lawyer untuk tidak melakukan pekerjaan tadi So when you think of your own business or when you think about a business that you want to be in, Jadi kalau saudara berpikir tentang bisnis yang saudara mau masuki, you have to think of these 4 places. saudara harus pikirkan 4 state tadi ya. At the beginning, it's okay that you do it all. Dan pada waktu awal mulai, it's okay, saudara lakukan semuanya lah. It's okay that you do something that you're good at but you don't like. Oke untuk lakukan sesuatu yang saudara bagus dan tapi walaupun saudara tidak suka. Your place of danger is when you find something that you're good at and that you really like to do it and it brings you satisfaction. You might get stuck in that 3rd stage. Jadi biasanya saudara temukan bagian yang saudara suka lakukan, kemudian saudara tetap pada di situ, itu akan membuat saudara stagnan di situ. But where your business will take off and where it will flourish and where it will be the type of business that you want it to be is when you get into that 4th stage and you operate in your unique gifting as much as possible. Jadi kalau mau bisnis itu take off, saudara harus masuk ke level keempat dan saudara harus temukan orang-orang yang bekerja dengan saudara dan itu akan membuat bisnis saudara akan melambung. This is where you're going to be happy. Dan itu akan membuat saudara This is where sangat. this is where your business will actually produce most money. Dan itulah bisnis yang akan saudara produce banyak duit. If you do not have enough time in your life, Kalau saudara tidak punya banyak waktu dalam hidup saudara, you're probably not operating in your unique giftings. saudara pasti tidak operasi di dalam Think bagian about your bisnis business saudara. right now, or think about the business that you want to build. Atau pikirkan bisnis saudara saat ini dan bisnis yang saudara akan bangun. How much of your time are you spending in the first 3 quadrants instead of in your 4th unique gifting quadrant? Jadi berapa banyak waktu yang saudara spend dari ingat apa 4 level tadi, berapa banyak waktu apa saudara spend lebih banyak di line nomor 4 atau lebih banyak di 3 nomor yang tadi yang pertama. You need to find ways to stay in that 4th quadrant and operate in your gifting
that is where your greatest success will be. Saudara perlu melihat untuk mengambil waktu di dalam tempat di mana saudara suka tadi. One last thing and then we're going to take a break. Dan sebentar itu kita akan break sebentar. If you have people who work for you, Tapi kalau saudara ada orang yang bekerja buat saudara, like you have discovered or on the journey, you should be discovering your unique gifting. dan saudara akan melihat bahwa saudara menemukan unique gifting itu kalau saudara You temukan. need to discover what your employees' unique gifting is. Dan saudara juga perlu menemukan employee saya sudah punya unique gifting itu di mana. When they are in their unique gifting, your business will thrive. Jadi kalau employee saudara itu dalam unik gifting itu saudara temukan, If saudara you, pasti if akan you have bersama-sama people who naik. work for you and they're frustrated, Tapi kalau ada orang kerja dengan saudara kemudian it's dia because frustrasi, they're not in their unique gifting. kalau dia berada tidak di gifting pemberian yang unik itu akan It frustrasi. is critically important that you operate in your unique gifting, but those around you operate in their unique gifting as well. Perhatikan yang baik. Sangat kritikal saudara beroperasi di dalam unique gifting saudara, tetapi juga combine bersama-sama dengan orang-orang yang kerja dan saudara beroperasi di dalam unique gifting mereka yang untuk melengkapi saudara. So I'm hiring a personal assistant right now. Saya sekarang sedang mau cari orang untuk bekerja sebagai personal assistant saya. My current one is going to leave the firm. She's going to move on to other things, and so I'm in the hiring process of hiring a personal assistant. Saya punya personal assistant sekarang ini, dia akan pindah dan dia akan bekerja ke tempat yang lain, dan makanya saya sekarang berusaha mencari orang yang baru. Do I want that personal assistant to have the same giftings as me? Apa saya mau orang personal assistant punya sama gift seperti saya? No, Tidak. complete opposite. Totally berlawanan. That person needs to be very administrative, Orangnya perlu sangat administratif, very good at organization, sangat baik dalam mengorganisasi sesuatu, and help keep me on target of what I'm supposed to be doing. dan membuat saya dalam target apa yang saya harus lakukan. That's very different than me. Itu totally beda dengan saya. But what if I hire someone that really likes people? Dan kalau saya mempekerjakan orang baru yang mereka suka untuk berbicara dengan orang lain atau suka bertemu dengan orang. Are there other people in the room that if you're around people, you actually leave and you're more energized? Ada orang yang saudara kalau di tengah-tengah orang saudara lebih semangat dan saudara lebih energis. We call you an extrovert. Biasa orang panggil saudara itu adalah extrovert. Right? Introverts, you're going, those people are crazy, just I want to go back home. Kalau introvert itu bilang, saya nggak mau ketemu mereka semua gila, saya mau di rumah aja katanya sendiri. Like, well, people just be quiet around me, please. It's okay. Dan ada yang sudah mengatakan, mereka harus diam aja di sekitar saya. So, if I hire someone who needs to be around people and is very social and very active, am I going to hold that person for a long period of time? Dan kalau saya ada orang itu yang dia ketemu dan orang suka untuk bersama-sama dengan orang lain, apa itu baik saya menarah dia untuk hal yang lama? Chances are no, because I didn't hire the right person with the correct, unique gifting to fit the position. Jawabannya tidak, karena saya tidak meng-hire orang yang bagus dengan posisi yang sebenarnya. So unique gifting is more than just you understanding yourself. But unique gift itu lebih daripada hanya saudara mengerti diri saudara. Unique gifting is ensuring that you are aware Menunjukkan bahwa saudara itu and benar-benar sadar engaged dan bisa connecting and being present with your employees to know what their unique gifting is. dan bersama-sama dengan orang pekerja saudara untuk tahu mereka punya gift. I would suggest that there's even a couple people in the room that you need to reevaluate where you have your employees and get them into a place where they can thrive more. Jadi saudara mungkin saudara yang sudah punya bisnis, saudara perlu mengevaluasi saudara punya orang pekerja, mereka punya unik di mana supaya mereka bisa berada di posisi yang mereka If they're maksimal. a good employee, if they operate with integrity, if they're a hard worker, Ya kalau dia orang employee yang baik, mereka perlu integritas dan mereka kerja keras. oh,
I'll find a place for that person in my firm. Kalau saya seorang seperti saya temukan tempat I'll bagi make up dia. a new position just to get them in the place that they need to be so that they can thrive. Dan saya akan ciptakan posisi yang dia akan di situ dan dia bisa melambung. So being wise about your unique gifting is step 1. Jadi menjadi orang yang berhikmat di dalam unique gifting saudara itu langkah pertama. But also being equally wise about the people that are around you that is equally important. Dan juga belajar jadi orang berhikmat untuk melihat orang-orang sekitar saudara yang punya unique itu sangat penting. All right, well that's our first session about unique gifting. So I hope that you captured a couple ideas out of that for yourself. Dan itu adalah bagian sesi yang pertama kita dalam unique gifting. Let's take a 15-minute break. I think that there's some coffee and some other things, so I'll let you announce the break. Jadi So, kita akan we ambil will break see you back. 15 menit saja. Saudara pergi ke sebelah sana nyebrang, ada kopi dan ada makanan yang bisa saudara bisa lakukan. Oke, kita akan kembali setelah 15 menit.